Sahabat Al-Quran, kita lanjut tahsin surat An-Nisa ayat 75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Wa ma panjang 2 rakaat, la panjang 2 rakaat, qa panjang 2 rakaat, lu panjang 2 rakaat, fi panjang 2 rakaat, sabi bil